biciklna ni moka. Zdaj ga vidno. Zdaj. Ujte pravi. Ajde. Ajde, zdaj. To. To vidiš, zdaj. Moramo malo pa pomalo, veš? Malo pa pomalo moramo. Ne smemo naenkrat, malo pa pomalo, misliti. Zatirati ne smemo. Enega 5 dni boš videl in konc tega. Pridi si znova domov lepo. Je bilo dobro tole miganje, dobra stvar, ki te boš počutil. Tole miganje. Je malo pomaga? Ne, pomaga. Kaj praviš? Senca ne rabi kape. Kakšna senca ne rabi kape? Kako misliš ne rabi kape? Julia. Ja. Kaj pravite? Julia. Si v redu? Si v redu? Rada bila visoka. Si dobro?
No se malo z nogami pomigaj, no. Lej, se malo tako pomigaj, lej, op, 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 lej. Tako, tako, vidiš. Super, pa še tak. Ali uvijek prolaze ovdje na dohvati i treba kategoriju. Videj. A to nije pravo. Ovdje bi trebali da imaju pravo na stečene tako. Onda bi nešto odredio kao Bog. Tako ja mislim. Fino stegni nogo. Tako, vidiš. Pa še druga. Tu. Tu. Dajmo, Miguel. Ajde, to. Ajde, Miguel, dajmo. Idemo malo počin, ker je že tam 10 minut vrtel. Boš videl enega teh dni, se sem v avtu usedemo odijal. In to. Vsak trenutek bo tu, veš ti to? Si slišal? Vsak trenutek bo. Zdaj smo blizu. Kar daj ti k meni. Tako, kar stoj, vse je v redu. Kar takole, če stojiš je super, dobro ne moreš, ok, usedeš. Odlično. Tako. Že to, da se ostaneš, je veliko. Zaradi tega, ker ta prvi treba mišice postopno graditi. Če hočeš pa mišice postopno graditi, moram biti pa jaz vsak dan tukaj. To so naredili pa nemogoče. Ampak kmalu bo zelo mogoče. Ti samo živ ustan, migaj, cirkuliraj kri, da kaj jaz tle pridem, da gremo tukaj. Takrat pa. Ti samo delaj vaje čim bolj. Razumeš? Father is all cut. It's a shitty job he do. See, he's got cuts here. He's cut here. It's not so critical, really it's not so critical, but that's a very bad cut right there. They put a bench over there, and for the smoking over there, the area they improved. And that's a little stream right there. It's a little stream. I continue to record, vice versa, in reverse mode.
And with the father, we are determined to go home and do exercise. Hop. Ti na pojsli lahko stegneš pa skrčiš nogo, ampak ti je bolj zdravo, kot midva tle delava, ni treba nič. Jaz se bom zrihtal, da bo vse v redu. Čakaj, vidi, ti malo. Dej, pihem. Dej, pihem. Ajde, dej. Hop. Čez nos, pihni, čez nos. Čez nos pihem, dej. Tako, ja. Dobro, ne gre nič ven, dobro, nič sem došli. Ajde. Dobro. Kaj pa ima to on za en preklat, mama, zakaj pa ni oblečen? Kako, če mu iz nosa kapla iz sinusov ven, prave škape ne potrebuje. Jaz ne vem, koga kurac ti delaš, pravic povedano. Razumeš, človek je prehlajen, ko sto mater, če je občutljiv, veš, da je vedno bil oblečen, veš, da je vedno bil tak. Drugič je vmes bundo prinesel tukaj. Ej, on ne bo bil prehlajen. Jaz sem resen. Ja, jaz tudi. Pri 30 stopinjah bo v bundi, ne? Kakorkoli, samo da je zdrav. Zato se gre, da je zdrav. Jaz ga ne vlečem tle dol v senco. Kaj? Jaz ga ne vlečem po toku v senco. Ti ga ne vlečeš v senco. Ne. Ti ga v smrt vlečeš, ne v senco. Ti ne boš na kul njegove starosti dopadel. In ti 40 let je starejši od tebe, da bo tako kot si ti, ne? Ja, mu lije iz nosa ven. V redu. Daj mi tisto kapo njegovo, daj. Tu malo pokrije tlele.
Ajde, dej, dej. Tako, ti se me sem prijem, tako, ja, tako, objemno, tako. Tako, to je za hrbtenico. Oja. Evo, si videl? Tako da vidiš. Dejmo, dej, ajde, vrt. Tako, dej, vrt. Dobro. Ti bojo še mišice zrasle. Pravim, ti bojo še mišice zrasle. Boš še mišičnjak ratal. Dost, pretiravati ne smemo. Malo pa pomalo. To vidiš. Če šel nazaj, iz mene na stan bi lahko pelel. Kaj pravi? Ne, jaz bom prišel prej domov, pa bom vodo zamenjal na avtomobilu. Ti ne boš nič Ti pa menil. teč. Ti ne boš nič, Ti pa ti teč. na tvojmu tam menil. Ti pa teč, mama. Ti pa za mano pa teč. Ti ne imaš ti zamenjati, pa tam v garaži Mama, imaš ti pa zamenjati. samo teč Ja, od zadaj. za mišice ti imaš pokaj. 10 kože po 40 letih.
Dej, ajde Mige, ti moraš to videti. Zviguj to. No, vidi. Sem ti obljubil, da te bom domov dobil, boš videl, da enega teh dni se sem avto vstal, pred vrati ti noter skočiš in ti to adijo. Gremo. Ribo loviti. To vidiš, to. Evo. Boštjan, pol ure ga že takole Ja, matraš. pol ure, glej. Pa, a ti veš, da Poglej, kako leti, mama. Poglej sam, poglej. Dej, vse to, ko ajde, gre vrti. sam, je v redu. Tu je lepši, ni? Tu je veliko lepši. Kaj tebe to tako skrbi? Tu ti meni povej, kaj tebe to tako Pol moti? ure takole človeka matrati starega, ka veš, kaj je to? Kako ga matram? Matraš ga. Ja, kako? Povej, mama, dej Tako, piš. pa že prej je 10 minut bil tam. Iz sence na morje, ne? Je tako. Ribiško palce v roke, gremo, ne? Je tako ali ni? Nič se ti ne boj, nič se ne boj. Boš videl enega teh dni, zdajle. Ne vem, kaj mu obljubljaš, če veš, da ne bo res. Mama, tako si kot pacient. Re, tako si kot pacient, kaj se kot živčni. Nisem živčna. Oče bo prišel domov in oče bo ribišo lovil. Bo. Vse bo ribe lovil. Bo. Ja. Ne vem, kaj ti je tako hudo, kaj te tako boli. Ribiške palčke te čakajo, vse te čaka. Kje? Doma. Vse te čaka. Se ti postavil, Ja, vse tam te čaka, pripravljeno, čaka. V tvojo sobo sem jih dal not, vse. hvala. Niso kaj, čakajo, da prideš domov, pa da gremo ribo loviti. Takoj to. Nič ni prodano. Vse čaka tam, vse palce, vse čaka. Veš? Verjamem. Ja, ti. ne, nimaš kaj verjeti, tako je. Tako je. Nič ni prodanega, vse čaka. Doma čaka vse.
Neki so me ustavljali, pa so govorili, če čem prodati, pa če čem prodati, pa če čem prodati. Sem rekel, jaz nimam nič, sem rekel. Za prodati, sem rekel, ni nič za prodati. Veš? Nič za prodati. Sem malo popel hlake, Se to jaz držim. da mi padejo. Čakaj, prim se. Hop. Tako. Dobro. Očitno, da bomo mi dva kmalu šla ribo loviti. Očitno, kukamo. Očitno. Je pa ne veš, ki to navadi. Jaz nič ne lovim rib. Ne? Ne. Jaz tebe čakam. Jaz samo čakam, da te tukaj ven dobim, pa da gremo skupaj. Kam bomo pa šla? Kamor je, na Krko, na morje. Kamor češ. Kamor boš rekel, bomo šla. Kam greš ti nazaj? Ne vem, bomo že videla, kam bomo šla. Skupaj bomo šla. Lepo.
Kul, ne? Šla bova tam, kje je toplo. Tam, kje je ločno toplo, kje je. Tako. To imaš prav. Ja, kaj boš šla, ko bo zima tu, kje midva. Tam, kje je toplo, nimaš kaj. Kaj praviš? Ja, ja, ja. Ej, mama pravi, da bomo šli na Florido. Mama pravi, da bova šla na Florido. Se zajebava. Ona sama sebe zajebava. Ona ne zajebava mene. Ja. Ne. Ona mene ne zajebava, sama sebe jebe v glavo. Mene ne zajebava. Jaz, če sem ti obljubil, bom tudi naredil. Veš? Magari na Florido. Bi šel na Florido ti? Jaz gre, kamor boš ti No, rekel. ajde, bomo šla pa na Florido. Tam je pa vedno sončno. Kar je pa zvedeno. No, vidiš. Ne smeš dovoliti, da te dol dajo. Ne smeš dovoliti, da te demoralizirajo. Ja. Ti mene poslušaš, ti vse. Jaz, ki se izrevežal norce dela, ti si sam bedak. Veš ti to? Jaz, ki se iz bogih ljudi norce dela, sam najebe. Lahko da. Kako? O ja, seveda. Čeprav imamo še par minut, ne, ali nič. Tam je stole vrgo. To? To ne smeš vreči, Tu ne smeš več, tu je robček, lep. da noter bomo. Da noter ga damo, čakaj. Tukaj pa bomo. Ti je dober robček. Ti je prav robček, tu se ne meče stran, tu se opere. Tu bom jaz pol domov Tu vzela. je iz blaga narejen. Daj ga dol. Tule. Lahko ga gor dam. Lahko še enkrat ga bom pretegnil malo. Objem me hitro, objem. Tako, tako, objem me. Tako, ja, tako, tako. Tako, 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 tako. Ti mene samo objem, tako, ja. Tako, tako. Tako. Prijem se lepo, hara, opa, tako, to. Čudovito. Še enkrat vajo, pa ga gor pelem.
Papa. Boa. Cola. Tako, to je bilo to. Father is doing very good. They're not gonna get father. They're not gonna get him. Father is going with me at home. And nothing different than what I stated. They're never gonna get father. Losers. Completely losers. They're never gonna get father. Father is going home with me. We're gonna go fishing. As soon as I get him out of there, we're gonna go fishing. I promise him I'm gonna take him fishing on the rivers, on the sea. I'm gonna take him to Italy to fishing. Mother is extremely skeptical about it, but that's her problem. I don't come here to waste time. I come here to rehabilitate my father and take him home. She was extremely unhappy. Extremely unhappy. But that's just her problem.